are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma Param Prabhu Sri Aurobindo. Online Sri Aurobindo पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त मातृ संता गोटे कथा आमे समस्त जानिबा आमे जो माँ श्री अरविंद को ग्रहण करिछु साधना पथरे अग्रसर होबा पई इच्छा करछु बा रूपांतर होबा पई इच्छा करछु जोग जीवन बंचिया पई इच्छा करछु बा एक भगवत जीवन बंचिया पई मन बळैछु ये समस्त कार्यधारा को संभव करिया को हेले जो फोरमोस्ट कंडीशन टी आम पई आवश्यक सेठी होछि सिंसियरिटी सिंसियरिटी अर्थात निष्ठा पर हवा सत्यनिष्ठ हवा सत्य को जीवन रे बंचिवा सत्यर धारा रे परिचालित हवा अनुभव रे चिंता रे कल्पना रे संकल्प रे कार्य रे सत्य को प्रकाश करिवा सामान्यतम मिथ्या को मध्य हम जीवन रे प्रश्रय न देबार एक संकल्प रखिवा मिथ्यार प्रभाव को आम भीतर क्रियाशील पे सुजोग न देवार एक संकल्प रखिवा जीवन रे गोटे कथा को आमे जीवन व्रत हिसाब ग्रहण करिवा सेठी होची जे आमे भगवान को एकांतर चाहिबा ए जो भगवान को एकांतर चाहिबा एटा सहज कथा नुहे तेबे जणे भगवान को केतेबेले एकांतर चाहिबो जेतेबेले तार निजर सामर्थ्य अछि से प्रयोग करछि एवं किछि अचीव करि जाउछि ता भगवान मन पड़िबेन तेणु जदि असुविधा किछि आसुछि जोठी मनुष्य निजे न पारुछि सेतल खोजुछि भगवान कड़ गले तामाने असुविधा गुड़िक आम पई भगवान कर निकटतर हवारे सहयोग करछि तामाने कोन आमे असुविधा को निमंत्रण करिवा नाही कारण आमे जो स्वभाव पाइछु जो चरित्र आम भीतर तैयारी होछि से अनेक अपूर्णता भीतर भरपूर होकर रही तेणु आम भीतर से जो अपूर्णता गुड़िक रही से अपूर्णता को जेपर्यंत आम पूर्णता रूप देना बा ए पूर्णता रूप देवाई मातृशक्ति हस्तक्षेप करने को सुजोग देनु जीवन रे एकांत आम जीवन व्रत माँ ही ना अर्थात ओनली मदर नन अदर ही ना सहित आउ किसी को मिक्स कर दउछु काले ये करे न करे आउ जन धरतिवा काले से न करे से ओसाटा करतिवा काले से शनि दशा पड़ जो तन शनि मंदिर टिटे जाउतवा आ शिव बाबा तो पूरा भोला बाबा ते संगे संगे संतुष्ट हो जाती तेणु शिव बाबा मंदिर जे प्रतिदिन टिके टिके बेलपत्र चढ़े पलि आसुवा यही भली आमर जो विश्वास सब डाइवर्टेड हो जाउछि को जगह आम फिक्स हो रही पारुनु तेणु आम भीतर आंतरिकतार अभाव देखा दी जीवन रे जो दिन केवल भगवान मोर आवश्यक आउ किछि नुह यही कथाटी अनुभव आसो से आम आंतरिक हो तेना आंतरिकता एत सहज कथा नुहे तेना आम भीतर को जो प्राणर जो आवेग सब आसुची कामना वासना सब आसुची आसक्ति मान सब आसिक आम भीतर देखा दउची बाहर प्रभाव आम भीतर देखा दउची केते केते प्रिफरेंस आम भीतर देखा दउची केते केते अचीवमेंट बा सक्सेस को आम लाइफ रे आम गुरुत्व देइछु तेणु ये सब गुड़िक आम भीतर जे पर्यंत सक्रिय थिबे आम आंतरिक हो पारिबा नाही तेणु आंतरिक हवा कहले जीवन रे केवल गोटे कथा चाहिबा सेठी होची भगवान सिकिंग ओनली ऑफ द डिवाइन तेणु आंतरिकता कहले केवल भगवान को आम इच्छा करू आ ए जोग पथरे जीवा कहले आंतरिकता बिना आम गोटे पाद मध्य अग्रसर हो पारिबा गोटे पाद मध्य अग्रसर हो तेणु आंतरिकता बहुत आवश्यक है क्या आंतरिकता कौन करे जिते भगवान को व्याकुल होकर चाहवा इच्छा करवा समग्र सत्तार चाहवा समग्र सत्ता जो भगवान को आस्पृहा करेंगे तापर आम भीतर भगवत द्वार खोल भितर आम भितर भगवान अच्छा आम अन्य कुआड़े जावाक पड़ोनी तेणु आम भितर भगवान संधान आम करी आम आंतरिक होता तेणु ये भगवान को खोजापी मठ मस्जिद जावा दरकार पड़ोनी कि केव गुंफा भीतर रही साधना करा पड़ो नहीं रुद्राक्ष माला गड़े पड़ो नहीं कि गेरुआ दाढ़ी जटा छाड़ा आवश्यक ना संसार को पलायन करने आवश्यक ना तेणु यही संसार भीतर रही आम निज भीतर भगवान को आविष्कार करवा कारण कौन द डिवाइन इज एवरीथिंग एंड इन एवरीवेयर भगवान होचंती सब किछि एवं सबरी भीतर से अछंती सब जगार से अछंती जेतु भगवान सब जगार अछंती मैन वाज क्रिएटेड टू डिस्कवर द डिवाइन मनुष्य मान को सृष्टि कराई से भगवान को आविष्कार कर
जेहेतु मनुष्य को सृष्टि कराई से भगवान को आविष्कार करिवे बोली एवं तार जो जीवन अवधि भितर अर्थात जेबेठू जन्म हला जेबे तार डेथ तथाकथित बार्थ और डेथ जो पीरियडटा आम जन्म रु मृत्यु पर्यंत जो अवधि सेटा आम लाइफ टाइम बोली हम कहूचे तेणु से भितर से गोटे व्रत को से रखिव मोर जीवन काल भितर मु भगवान को आविष्कार करी मोर आवश्यकता अच्छी भगवान तेणु ये भगवान किए जानापी आमको कौन करा पड़ो माँ गोटे बाणी कहले टू अंडरस्टैंड द डिवाइन वन मस्ट बिकम द डिवाइन टू अंडरस्टैंड द डिवाइन वन मस्ट बिकम द डिवाइन अर्थात जड़े भगवान को बुझा हेले ताकू भगवान परिणत हवा हो अच्छा भगवान परिणत पुणी केमती हवा भगवान का चेतना सहित निज चेतना मिसई देले आमर समग्र सत्ता जिते भगवत चेतना सहित मिसीज एकाकार आम भगवान हो जो आंतरिकता होती जो समग्र सत्तार आम भगवान को उपलब्धि कर कह आंतरिक समग्र सत्तार टू बी वन विथ ऑल नेचर एंड ऑल बीइंग्स समग्र सत्तार एवं समग्र प्रकृति आम एक हेबा तेबे जे आम भितर सिंसियरिटी परिप्रकाश तेज जो टू बी वन एटा श्री अरविंद वाक्य टू बी वन विथ ऑल नेचर एंड ऑल बीइंग्स समग्र प्रकृति रे एवं समग्र सत्तार आम एक ही उठिबा या ना होची सरेंडर तेणु जो समग्र प्रकृति कहले मनर गोटे प्रकृति अच्छी प्राणर गोटे प्रकृति अच्छी शरीर गोटे भौतिक प्रकृति गोटे अच्छी ये समस्त अलग अलग जिनस चाहते केवल भगवान को चाह ना केवल आम भितर जो भगवान अंशटी अच्छा सी आस्पुरा कर भगवान को चाहते जिते आम भितर से दिव्य सत्ताटी जहाँ चाहते मन जो से कथा को चाहब प्राण जो से कथा को चाहब एवं शरीर जो से गोटे कथा को चाहे ये मन प्राण शरीर एवं अंतरात्मा जो गोटे अभिष्ठार अभिष्टु हेबे समस्त जदि गोटे कथा को जीवन व्रत हिसाब रखिए से जाकि आंतरिकता तैयारी हम तेणु ये सब को नियंत्रण करने तो सहज कथा नुहे मन प्राण शरीर जो विक्षिप्त होकर रही निज इच्छा चलते स्वेच्छाचारी होती नियंत्रण करने कौन एत सहज कथा से नियंत्रण करने एत सहज कथा नुहे तेणु आंतरिक हवा को हेले आमको केवल मात्र भगवान को चिंता करिया पड़ो केवल मात्र भगवान कार्य करिया पड़ो केवल मात्र भगवान निमित्त जीवन बंचा पड़ो तेणु यथार्थ आंतरिकता कहले आम से कथा को बुझा जे आमे परम चेतना पाखरे निजको देदेवा प्रतिदान रे तांकटू किछि आशा करिबा नाही भगवान को निमित्त जीवन बंचिबा तांकरी पाखे निजको उत्सर्ग करिबा प्रतिदान रे तांकटू किछि आशा न करिबा नाही जदि आमे प्रतिदान तांकटू किछि आशा कलु ताला आमे सिंसियर हेई परिबा नाही जदि आमे मां सुन को ग्रहण करछु अनेक थिबे तांकर निजर प्रेटी डिजायर को फुलफिल करिया पई मां को व्यवहार मां सुन व्यवहार करते बा मु केतल असुविधा रे पड़छि माता मते सहाय मां मोर आज आर्थिक संकट अच्छे मत सुधार कर दियो बा मो छुआटा एंट्रांस देछि तार केंदु गोटे सेतर सक्सेस हो जाऊ एमिति विभिन्न विभिन्न प्रकार डिमांड सब मां के पाखे रखी जाऊ रिटर्न रे जेते हमर विभिन्न प्रकार सब डिमांड्स रहउछि भगवान को भल पाउछि ठीक अछि किंतु रिटर्न ले हम तांकु किछि डिमांड रखु आ ये जे पर्यंत हमर डिमांड सब रहउतो मां के मागुतुआ पेटी डिजायर को फुलफिल करिया पे मां को व्यवहार करतुआ से पर्यंत हम के सिंसियर हेई परिबा नाही तेणु सिंसियरिटी अर्थ होची जे आम भितर जहाँ बाहर से आम दी प्रकार रूप देखेबा भितर जमती बाहर सेमती अर्थात भितर भगवत जीवन बंचुवा बाहर मत भगवत जीवन निर्धारित हो तेणु भितर अनुसार बाहरटा संगठित हम आम जो कुछ बाहर किसी नियम भितर आम बसीभूत हेले बोधे भितरटा तैयारी नेबर भितर गोटे अलग नियम अच्छे मनुष्य तैयारी करथिबा नीति नियम को नैतिकता कुआ जाए से नैतिकता धारा अंतरात्मा चले अंतरात्मा तार विधान अनुसार चले तेणु जोटा सोल रो इंस्पिरेशन ताको आमे कहबा स्पिरिचुअलिटी तेणु आमे जदि स्पिरिचुअलिटी बा आध्यात्मिकता को अनुसरण करिबा आध्यात्मिकता जीवन प्रकाश करिबा आध्यात्म धारा जदि हम जीवन को संगठित करिबा तेबे आमे आंतरिक भावे सुजोग करिया तेणु आध्यात्मता बिना आमे आंतरिक हो पारिबा एटा केबे संभव न तेणु ए दृष्टि कहा होची आमको प्रथमे जीवन जो बंचुचु कहीं बंचुचु प्रश्न करिबा
ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ସାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ବାକିରି କରାଉଛନ୍ତି ଜମବାଡି ସବୁ ବିକିଟିକିରି କରି ମତେ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢେଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ଦେବି ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛି ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ହେଲି ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ସିନସିୟରିଟି କୁହାଯିବନି ଏଇଟା ଆମ୍ବିସନକୁ ସେ ଫୁଲଫିଲ କରାଇଛି ନିଜର ସଫଳତାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଯଦି ସଫଳତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥାଏ ତାକୁ ଆନ୍ତରିକତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ହବା ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ ନ କରିଛୁ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ମଣିଷ ଯୋଉ ବିଧି ବିଧାନ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି ଧର୍ମ ନାଁରେ କିଛି କିଛି ନିୟମ ତିଆରି କରିଛି ବା ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରୁଛି ଆମେ ଯେ ବୁଝିବା ସେମାନେ ସବୁ ଆନ୍ତରିକ ନେବା ଏ ଧର୍ମର ନୀତି ଗୁଡିକ ବା ବିଧାନ ଗୁଡିକ ବା ଆମେ ନୈତିକତାର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକ ସବୁ ରଖିଛୁ ଯଦି ସିଏ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହଯୋଗୀ ନହେଲା ତେବେ ସେ ଆନ୍ତରିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକତା ଅର୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ମିନ୍ସ ଭିତରେ ଯାହା ବାହାରେ ଯାହା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯୋଉଟା ସେଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ କଥାଟା ଠିକ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଟା ଠିକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବି ପୁଣି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପ ଦେବି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ଠିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯୋଉଟା କହିଲି ସେଟା ଠିକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ତାପରେ ତାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦିଆଯାଉ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଆଗ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ଠିକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ତେଣୁ କହିବା ଠିକ ଅନୁଭବ ଠିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଠିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ବି ଠିକ ଏ ଚାରିଟା କଥା ଯେତେବେଳେ ଠିକ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଆନ୍ତରିକ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ସିନସିୟରିଟି ନୁହଁ ୟାକୁ ପରଫେକ୍ଟ ସିନସିୟରିଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା କୁହାଯାଇପାରିବ ସିନସିୟର ବୋଲି କୁହାଯିବ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି ସେ ପାଠ ପଢୁଛି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ହଁ ମୋର ପାଠ ପଢିବାଟା ଉଚିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବିନି ମତେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାପରେ ସେଟାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦବ ଡକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସେଇଆ କରୁଛି ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟରଟେ ହେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ଡକ୍ଟରଟେ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବା ସେ ଆନ୍ତରିକ ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ତା ଜୀବନ ଯେହେତୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକତାଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଚିଭ କରିଛି ତା ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଆଚିଭ କଲା କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ସିନସିୟରିଟି ଆକୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ପରଫେକ୍ଟ ସିନସିୟରିଟିରେ କଣ ତାହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ସିନସିୟରିଟି କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରାହବ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ଲେଟ୍ thy will be done not mine let thy will be done not mine ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ହବା ତେଣୁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କଲାଣି ତାର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାର ଇଚ୍ଛା ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବତ ଆନନ୍ଦରେ ତାର ଆନନ୍ଦ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯିଏ ଭିତ୍ତି କରିକି ଜୀବନ ଗଠିତ କରୁଛି ସେ ସିନସିୟର ହବ ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟ ସିନସିୟରିଟି ଆଡକୁ ତାର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଆଗେଇ ଚାଲିବ ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କଥା କୁହାହଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଛଳନା ନଥିବ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଭାବ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ଦେଖେଇଉଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା କହୁଥିବା ସତେ ଏମିତି ପୁରା ମାଙ୍କର ପୁରା ଡିଭୋଟି ଆମେ ଏଭଳିଆ କଥା କହୁଥିବା କିନ୍ତୁ ସିଆଡେ ଅଫିସକୁ ଗଲେ କରପସନ ନ କଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି ସେଠି କାହାକୁ କେତେ ପଇସାଟା ଆଦାୟ ହବ ସେ ବାଟ ବାହାର କରିଦଉଥିବା ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସିନସିୟରିଟି କୁହାଯିବନି କାରଣ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାର ଭାବ ରଖା ହଉଛି ବା ଇଗୋକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବାର ଭାବ ରଖା ହଉଛି ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସିନସିୟର ବୋଲି କହିପାରିବାନି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିନସିୟର କଥା କୁହାଯିବ ଆମେ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ହେଇଥିବା ସେଠି କୌଣସି ଛଳନା ନୋ ପ୍ରିଟେନସନ ଚାଲାକି କାମ କରିବାନି ଚାଲାକିଟା ହଉଛି କଣ କି ସହଜରେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଧନ୍ଦା ସବୁ ହଉଛି କେସ୍ ବାସ ହଉଛି
जन चालाक लोक तार वकिल को धरिव से साक्षी को धरिव से जज को दरकार पड़े धरदव पुलिस को धरदव आमती शेष प्रमाण सब जोगाड़ करदव डाक्तर पाखु आणिकी मेडिकल सर्टिफिकेट देखेदव तापर से मुक्त हो गला कौन से सिंसियर से चालाकी कला तेणु चालाकी हूँ लैक ऑफ सिंसियरिटी आम जो क्लेवरनेस कथा कहते से लैक ऑफ सिंसियरिटी अर्थात आंतरिकतार अभाव है जन चालाकी आम तो चालाकी बारे बर्तमान समस्त प्रस्तुत करूँ एक द्वितीय कथा है जदि आम सफलतार लक्ष्य रखी आम केवल सिंसियर हो पार आ पिला मत से सफल हाँपाई प्रेरित कर सफलता लक्ष्य नुहे आमर माँ कहले नेवर एम एट सक्सेस आवर एम इज परफेक्ट तेणु सिंसियरिटी द की ऑफ डिवाइन डोर बोल कहुई भगवत द्वार चाबिकाठी आम भितर जो भगवत द्वारटी अच्छी चाबिकाठी हूँ सिंसियरिटी अर्थात आंतरिकता अर्थात सिकिंग ओनली ऑफ द डिवाइन केवल भगवान को इच्छा कर जो केवल भगवान को इच्छा करवा आ जीवन किसी नुह भगवान ठू जहाँ मिल से खुशी हो पड़ता जीवन में किसी अलग जिन क्रियाशील हो न चिंता कर व्हाट एवर कम्स टू यू टेक इट एज एन एड फॉर प्रोग्रेस ता जीवन में जहाँ किसी आसूची से तार अग्रगतिर सहायक ग्रहण कर भर आपत्ति ना अभियोग ना तार फेल्युअर कौन सक्सेस कौन से जाने ना क्या से भगवान द्वारा गाइडेड होता है तेणु ता जीवन जो भगवान परिचालित कर फेल्युअर इज नॉट फेल्युअर हुम गॉड लीड्स ये कथाटी को से जीवन में निभाई था अर्थात हिज फेल्युअर इज नॉट फेल्युअर हुम गॉड लीड्स जहाँ को भगवान परिचालित कर फेल्युअर टा फेल्युअर नुहे तेणु आमे भगवान द्वारा परिचालित होचु ना मन प्राण शरीर द्वारा परिचालित कहा द्वारा परिचालित हो आम जब निजक समीक्षा कर चलवा सतरे मु कहा द्वारा परिचालित होती जदि मो अंतरात्मा द्वारा परिचालित होती तार इच्छार मु जंत्र होती मो सिंसियर जदि मन प्राण शरीर द्वारा परिचालित होती मो सिंसियर नुहे तेणु ए दृष्टि आम निजक समीक्षा करने दरकार मु कौन कर द्वारा परिचालित हो उद्देश्य कर सतरे कौन मो भगवान का उद्देश्य जीवन बचुची सतरे कौन मु चाहूँ भगवान का इच्छा कटी पूरण हो समग्र पृथ्वी दिव्यमय हो समग्र पृथ्वी रे दिव्य चेतना क्रियाशील हो राजत्व करू समग्र पृथ्वी दिव्य जगत रूप नौ पृथ्वी अज्ञानता दूर हो जाऊ दुख कष्ट द्वारा वार्धक्य दूर हो जाऊ अमरत्व परिप्रकाश हो पृथ्वी स्वर्गराज परिणत हो यही कथा मत प्रस्तुत होगा पड़ुची ये कथा के मुझे चिंता कली कि जदि मुझे निजक प्रस्तुत करोची निज चेतना को परिवर्तन करी पृथ्वी परिवर्तन सहयोग करी मुझे सिंसियर हेबी तेणु पृथ्वीर दिव्यतार परिप्रभाव को कार्यकारी करने जदि मु निज चेतना को परिवर्तन करुच्ची प्रति मुहूर्त में माँ गोटे जहाँ लिखिले द वर्ल्ड इज प्रिपेयर फॉर ए बिग चेंज विल हेल्प पृथ्वी गोटे विराट परिवर्तन होगा जाऊँगी तुम मैंने सहयोग कर कि आम से येस मारिया दरकार कारण आम जब येस मारिया आमको एक्सेप्ट कर परिवर्तन सुजोग दि जदि आम हाँ किए हो सारंतु देखा सिंसियर हो पारानी अन्य मैंने आंतरिक हो सारंतु निष्ठापर हो सारंतु भगवान बदल सारंतु देखा अच्छी तो समय कौन पड़े लगे आम यही प्रकार भाविकी अन्य मानक अपेक्षा करछु आगे किसी हो सारंतु आम हवा यहाँ आम सिंसियरिटी लक्षण नुहे तेणु आम जब चाहूँ प्रकृत में सिंसियर हवा को अन्य मानक आम ये अपेक्षा कर चांस ना अन्य मैंने हेले केते नहले केते आम जानवर ना अन्य मान हो पारे जदि आम बदलू आम अन्य मान दृष्टांत हो पार तेणु यही कथा को जी आखि आगे रखी कम कर सिंसियर हो पार तेणु आम मैंने कौन आखि आगे रखी कम कर सतरे आम संसार को दिव्यमय करने आखि आगे रखी भगवत इच्छा को ये साकार रूप देवा लक्ष्य रखीचु तेणु जो कहगला जे मनुष्यर जो आभिमुख्य हिज मिशन इज टू मैनिफेस्ट द डिवाइन ये भगवान को अभिव्यक्ति करवा क्या भगवान को अभिव्यक्ति करने काम जदि आम निज जीवन को नियोजित करवा भगवान का साहाय्य मिल जाए भगवान का सेवा कार्य जीवन को नियोजित करवा जीवन धन्य हो तेणु जो भगवान सेवा और भगवान अभिव्यक्ति ये दुईटा कम जेहेतु आम मान जीवन दि जाती आमर ये जीवन जब से कम नियोजित है आम कह निजक सिंसियर बोली अदरवाइज आम सिंसियर नुह तेणु जो सिंसियरिटी भितर जो चालाकी काम करिवो नहीं अर्थात छलना रहिबो नहीं डोंट प्रिटेंड बी मैंस ग्रेटनेस इज नॉट इन व्हाट ही इज बट इन व्हाट ही मेक्स पॉसिबल माँ ये कथाटी कहले माँ कहले मैंस ग्रेटनेस इज नॉट इन व्हाट ही इज कौन से हेइछि सेटा ता महान पुण्य
किंतु कौन को से संभव करि पारिबो सेटा त मान तेणु आम भितर कौन अच्छी संभव करिपरिबा आमे आम भितर जो बृहत्तम संभावनाटी अच्छी जे आमे दिव्य को परिप्रकाश करिबा समग्र सतारे दिव्यता कार्यकारी हबो एइटी होछि आम भितर बड़ संभावना आमे एइटा को आखि आगे रखी काम करिया तेणु मु एमिति किछि करिबिनी जोतिरे दिव्यतार प्रतिबंधक हबो बा भगवत अभिव्यक्ति से विरोध हबो मु एमिति किछि करिबिनी जहाँ माँ असंतुष्ट हेबे माँ जोड़ा चाहूना तो मुझे सेमती न करे तेणु माँ पाखे प्रार्थना रखा हो माँ तमें जमी चाहच मु करे बोली मुझे सेया कर पारे तमें जमी चाहच मुझे उठे बोली मुझे सेमती हो पारे यहीटा कह सिनसीयर तेणु प्रकृत सिनसीयरिटी कहले आम भगवान पाखे निजक देदेवा संकल्प निकट निजक देदेवा प्रतिदान किसी डिमांड रखा ना कौन कंडीशन रही डिमांड रही शर्त रही कि दाबी रही प्रतिदान जेहेतु कौन इच्छा आम रही केवल दे देवार आनंद से आम सिनसीयर हवा तेणु ये जो सिनसीयरिटी महान शत्रु सब अच्छा तेणु आम सिनसीयर हो पार माँ कहले द ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ ए परफेक्ट सिनसीयरिटी आर प्रिफरेंसेस एंड प्रीकन्सीव्ड आइडियाज पूर्व निर्धारित धारणा आ गोटे प्रिफरेंस रुचि अभिरुचि ये जो रुचि अभिरुचि रही आम भितर तेणु भगवान को इच्छाटा डेरी हो माँ को पचराला माँ पृथ्वी परिवर्तन डेरी कहीं हो लैक ऑफ सिनसीयरिटी मनीषर लैक ऑफ सिनसीयरिटी मनीष माने आंतरिकतार अभाव देखई कारण से माने सक्सेस पीछा गोड़े तेणु इनसिनसीयर होती इनसिनसीयर हवा फल पृथ्वी परिवर्तन डेरी तेणु आम जो सक्सेस पीछा गोड़ेचु तेणु आम अनांतरिक होचु ये अनांतरिक हवा द्वारा पृथ्वी रूपांतर डेरी तेणु पृथ्वी डेरी रूपांतर डेरी आम हूँ रेस्पॉन्सिबल आम से दायी आम अन्न क्या दायी कर तेणु जड़े सिनसीयर हम कि सी रेस्पॉन्सिबल से भीतर सिनसीयरिटी मात्रानुसार जीवन मूल्य बढ़ भल कि मन रखा दरकार जी जिते सिनसीयर हो पार जीवन भैल्यू से बढ़ तेणु मेजर ऑफ आवर सिनसीयरिटी इज द मेजर ऑफ आवर लाइफ तेणु आम जीवन मूल्य मपा सेते बेले जिते आमर आंतरिकतार मूल्य मपा अर्थात आंतरिक मात्रा जमी आम जीवन मूल्य ठीक से तेणु आम जिते अधिक अधिक आंतरिक हो पार आम से मूल्यवान हो पार तेणु आंतरिकता एभली एक शब्द जो अलग किसी मिक्स न था केवल से भगवान का इच्छा पूरण तेणु आम जब भगवत इच्छा को पूरण करने चाहूँ आमको कौन करा पड़ो आम भगवान कौन चाहती इच्छा अनुसार आमको जीवा पड़ो तेणु देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल दैन टू यूनाइट विथ द डिवाइन कॉन्शियस यही कथाटी आम के बुझलु जे भगवान को दिव्य परम चेतना सहित संयुक्त ठार अधिक सुंदर कथा किसी ना आम क्या सहित बेसी गुरुत्व देचु ट्रू सिनसीयरिटी इज टू लिव फॉर द डिवाइन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम हिम इन रिटर्न आम यही कथाटी के गुरुत्व देले कि जे यथार्थ आंतरिकता हो परम दिव्य सत्ता ठार प्रतिदान स्वरूप आदौ किसी लाभ आशा न करवा यही कथाटा आम जीवन में व्रत है कि से दिव्य चेतना प्रभाव रे जिते आम परिचालित हवा आम भीतर ए प्रकार मनोभाव तैयारी तेणु प्रत्येक मानव सत्ता भितर गोटे आध्यात्मिक नियति रही है आमको भल के मन रखा पड़े ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव ए स्पिरिचुअल डेस्टिनी नियर और फार भगवान को से दूर हम कि निकटतर हम प्रत्येक मानव सत्तार गोटे आध्यात्म नियति अच्छी एवं ये जो आध्यात्म नियति भगवान ठू आमको दूर करेव कि निकटतर करेव सेटा निर्भर करुच्ची डिपेंडिंग ऑन ईच वन्स डिटर्मिनेशन अर्थात प्रत्येक व्यक्तिर संकल्प उपरे सेटा निर्भर कर जदि आम संकल्प रखिपर जे केवल भगवत जीवन ही आमर यथार्थ जीवन ये आध्यात्मिक नियति हूँ आमर यथार्थ नियति से अनुसार निजक प्रस्तुत करा तेणु वन मस्ट विल इन ऑल सेंसेस
ତେଣୁ ଜଣେ ସକଳ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଜଣକୁ ନିଷ୍ଠାପର ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ଲାଗିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ଠାପର ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସିନସିୟର ହବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରିଜର୍ଭେସନ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ୱିଦାଉଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସିନସିୟର ଇନ ଦ ହୋଲ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟୁ be one with all nature and of beings, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଏଠି ମା କହିଲେ absolute sincerity in whole being and all its activities, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରିଜର୍ଭ, ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି କାର୍ପଣ୍ୟତା ନଥିବ। ଆମେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଦଉଛୁ ହଁ ଏତିକି ଏତେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଦେବା, କିଛି ରଖିଥିବା ନା। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ଶିବିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶିବିରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଶିବିର ଶିଖେଇଲେ ନିଜେ ଯାହା ଏବଂ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ସବୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ନିଜେ ଯାହା ଓ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବଢିଆ କଥା। 20 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି ଶିବିରରେ। କାରଣ ଟ୍ରେନ ଭଡା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଡେଲିଗେସନ ବିଷୟ ଖୁବ କମ ପଇସା ଡେଲିଗେସନ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଟିକେଟ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, କାଉଣ୍ଟରରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଟିକେଟ ଟେ କରିବେ। ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ମାଗିଲା, ଦେଖିଦେଲା 10 ଟଙ୍କା ହାତରେ ଧରିଛି, ପୁଅ 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, କିଛି ପଇସା ଦବ। ଶିବିରରୁ ତ ଶୁଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଦେଇଦବ ବୋଲି, କିଛି ବାକି ରଖିବନି। ତେଣୁ ଇଏ କଣ କଲେ ନା 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ କାଟିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଟ୍ରେନରେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଗଲେ ଟିଟି ଧରିବ, ଅଫେନ୍ସ କରିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପିଲା କି କାହିଁକି ଅଫେନ୍ସ ହେବି, ତେଣୁ ଚାଲିକି ପଳେଇବା। ଏତେ ଗୁଡେ ବାଟ, ଲମ୍ବା ବାଟ, 65 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ଚାଲିକି ଯିବା କଣ ସହଜ? ତେଣୁ ତଥାପି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲେ ଚାଲିକି ଯିବେ। ପାଖାପାଖି 17 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିକି ଗଲେ। ଜଣେ କାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଥିଲେ, ସେଇ ଗାଁକୁ, ତାଙ୍କରି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ପଚାରିଲେ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ ଗାଁର। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବସ ବସ ବସ। ତା ଗାଡିରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ଆରେ ତୁ ଚାଲି ଚାଲି କାହିଁ ଯାଉଥିଲୁ? ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, 10 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଟିକେଟ କାଟିବା ପାଇଁ କ୍ୟୁରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲି। ଜଣେ ମାଉସୀ ମାଗିଲା, କହିଲା ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ତେଣୁ କଣ କରିବି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଆମ ଶିବିରରେ ସେଇ କଥା ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ଆମ ଶିବିରରେ ଶିଖିଲେ ସେଇ କଥା, ନିଜେ ଯାହା ଏବଂ ନିଜର ଯାହା କିଛି ସେ ସବୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଶକ୍ତି ଦେଇଦବ। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଯିଏ ଦେଇଦିଏ, ସେ ଦେଇଦେବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେ ଦେଇଦେଇକି ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେ ଯୋଉ ଗାଡିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହସିଲେ। ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଢାବାରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଖାଇଲେ, ପିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କହିଲେ ରଖିଥାଏ ପଇସା, ଆଉ ଏମିତି କିଏ ମାଗିଦେଲେ ସବୁତକ ଦବୁ, ଏଣିକି ଭାବିଛନ୍ତି ଅଧା ଦବୁ ଅଧା ପକେଟରେ ରଖିବୁ, ତୁ ସବୁତକ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ସେଠୁ ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେ, କଣ ଏମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ନା ଆମେ ଶିବିରରୁ ଯୋଉ କଥାଟା ଶିଖିକି ଆସିଲୁ ସେଇ କଥାଟା ଠିକ? କୋଉଟା ଠିକ ନା ଶିବିରରେ ତ କିଏ ଭୁଲ କଥା ଶିଖେଇବେନି, ଏମାନେ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ କଥା କୁହାଗଲା, ତାମାନେ କିଛି ରଖିଥିବା ଆଉ କିଛି ଦବା, କାର୍ପଣ୍ୟତା ରହିଲା। ଏଠି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସରେଣ୍ଡରଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ମାନେ ପୁରା ପୁରି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସରେଣ୍ଡର, ଏଠି କିଛି ନଥିବ ବାକି। ଅହଂକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାକି ନଥିବ। ତେବେ ଯେ ଆମେ ସିନସିୟର ହବା। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ ବୋଧ ତିଆରି ହଉନି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସିନସିୟର ହବା ବୋଲି ଆଶା କରିପାରିବା? ତେଣୁ ସିନସିୟରିଟି ପାଖରେ କୌଣସି ଛଳନା ନାହିଁ, ଡୁପ୍ଲିକେସି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଭିତରେ ଆମେ ଭୟଙ୍କର। ଆଶ୍ରମରେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ମାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମା ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ସେ ଝଲକ ଦେଖିପାରିବେ, କହିପାରିବେ? ହଁ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ସି ହାଜ ଟଲରେଟେଡ ପିପୁଲ ଲାଇକ ଅସ୍। ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସି ହାଜ ଟଲରେଟେଡ ପିପୁଲ ଲାଇକ ଅସ୍, ମା ଆମରି ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। କଣ ହେଲା ନା ଆମରି ଭଳିଆ ଲୋକ ପୁରା ଭୟଙ୍କର। ଆଜିକାଲି ସିନା କହୁଛେ କଂସ ମରିଯାଇଛି, ରାବଣ ମରିଛି, ନା ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁନି କୁନି କଂସ ରାବଣ ସବୁ ଅଛୁ। ଏବେ ବି ଆମ ଭିତରେ କଂସର ଗୁଣ, ରାବଣର ଗୁଣ ସବୁ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ଖାଲି ମିଛରେ କହୁଛୁ କଂସ ମରିଗଲା, ରାବଣ ମରିଗଲା, ନାଇଁ ମରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମରି ଭଳିଆ ଏ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଅସୁର ମାନେ, ଅସୁରୁଣୀ ମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଦ୍ରବ, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, କେବଳ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସିଏ ହିଁ ସହିପାରିବେ।
ତେଣୁ ମା ଯେହେତୁ ଏତେ ସବୁ ସହୁଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ମଦର। ଡିଭାଇନ ମଦର ନହେଲେ ସେ କିଛି ସହିପାରିବେନି। ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବ ଅସୁର ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଇଟା ସହିବ କିଏ? କେବଳ ଯିଏ ଦିବ୍ୟଜନ ସେ ସହିପାରିବେ। ତେଣୁ ମା ସବୁ କଥା ସହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆନ୍ତରିକ ହବ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ସହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତିବାଦ ନୁହଁ, ବିଦ୍ରୋହ ନୁହଁ, ବିନମ୍ରତାର ଭାବରେ ସେ ସବୁ କିଛି ସହିବ। ତା ଭିତର ପ୍ରେରଣାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ପ୍ରେରଣା କଣ ମିଳିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ତରିକତା। ବାହାରେ କେତେ କେତେ ତା ପାଇଁ ଆସିବ, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସବୁ ଆସିବ, ତଥାପି ସେ ଭିତରେ ଭଗବତ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ। ସେ ଜାଣେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ମୋ ଭିତରୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହିଁ ଦବ। ତେଣୁ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହେବି। ଲୋକେ କଣ କହିଲେ ମୋର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆୱାର ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଇଜ ଏ ବିଗ୍ ଫଲସୁଟ୍। ସିଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମିଥ୍ୟାଚାର। ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରିଆଲିଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ମିଥ୍ୟାଚାର, ହାଇଡିଂ ଆନ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ତେଣୁ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟଟା ମୂଳରେ ଅଛି ବୋଲି ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଛି। ମୋର କାମ ହେଲା ସେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବି, ସେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ବଞ୍ଚିବି। ତ ଲୋକେ କଣ କହିଲେ, କେମିତି କଲେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ସେମିତି ମୁଁ ଆସିନି ସଂସାର। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ଆସିନି। ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁ ପାଠ ପଢା ଲୋକ କହୁଛୁ ପାଠ ପଢ, କାଳିଆ ଘୋଡାରେ ଚଢିବ, ମଧୁବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଲଢିବ। କାହିଁକି ଆମେ ମଧୁବାବୁ ହବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିବୁନି? ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଶିଖଉଛୁ, ପାଠ ପଢ, କାଳିଆ ଘୋଡାରେ ଚଢିବ, ବଡ ହେଇକିରି କାଳିଆ ଘୋଡା ମଧୁବାବୁ ସହିତ ଲଢିବ। ମଧୁବାବୁ ଯେମିତି ଲଢୁଥିଲେ, କାଳିଆ ଘୋଡାରେ ହାକିମ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେମିତି ତମେ ହବ, ବାରିଷ୍ଟର ହବ। କାହିଁକି ଆମେ ବାରିଷ୍ଟର ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିବୁନି? ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବୁନି? ଆମେ କାହିଁକି ସେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ଭିତରେ ଅଟକିବୁ? ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କହିଲେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ଭଗବାନ ହେବି। ତାଙ୍କ ଚେତନା ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କଲେ ମୁଁ ହେବି। ତେଣୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଚେତନା ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିବାର ଯୋଉ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ତରିକତା। ତେଣୁ ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ, ସାଲିସ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜି ଦିନଟା ଯାଉ, କାଲିଠୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ନା ସେମିତି ହେଲେ ହବନି। ଏଇଟା ଠିକ ମାନେ ଏଇଟା କରାଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କରାଯିବ। ତେଣୁ ଭୁଲକୁ କେବେ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ତ ଅନେକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। ମା କହିଲେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ତମେ ଦେଖନି, ତମେ ସିନସିୟରିଟିକୁ ଦେଖ। ବି ସିନସିୟର, ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି ଟୁ କରେକ୍ଟ ୟୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ସ 1000 times if necessary। ମା କହିଲେ ବି ସିନସିୟର, ତମେ ନିଷ୍ଠାପର ହୁଅ। ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି ଟୁ କରେକ୍ଟ ୟୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ସ 1000 times, 1000 ବାର ମୁଁ ତମର ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଇଫ୍ ନେସେସରି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହବ ମୁଁ 1000 ବାର ତମର ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଭୁଲକୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, କାହିଁକିନା ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଭାଳି ହେଲେ ଭୁଲ ଜାଣେ କଣ ନା ମତେ ସମର୍ଥନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଅଧିକ ମୋଟକାଟିଆ ହବ, ସେ ୱିକ୍ ହବ ନାହିଁ। ଭୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଭାଳି ହଉଛେ, ସେ ଭୁଲ ବହୁତ ଥର ହବ। ଭୁଲଟେ କରିଦେଇଛୁ, ଠିକ ଅଛି, କଣ କଲା ସେ ଭୁଲଟା ହବ ନାହିଁ। ଏ ଭୁଲଟା କାହିଁକି ଘଟିଲା, କୋଉ ପ୍ରକାର ମୋ ଭିତରେ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ସେ ଡିଫେକ୍ଟ ଜାଗାକୁ ସଜାଡି ଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ଭୁଲ ବାହାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଚାଲିଥିବା, ନିଜକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରି ଚାଲିଥିବା। ମା କହିଲେ ଓଭରଗ୍ରୋ ୟୋର ସ୍ମଲ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ପର୍ସନାଲିଟି, ଅର୍ଥାତ ତୁମର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂକୁ ନେଇକି ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଗଠନ ହେଇଛି, ଓଭରଗ୍ରୋ ୟୋର ସ୍ମଲ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ପର୍ସନାଲିଟି, ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଙ୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଆମେ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛେ, ମା କହୁଛି ତା ଓଭରଗ୍ରୋ କର, ଅର୍ଥାତ ଅତିକ୍ରମ କର। and be a true child of mother India। ଆମେ ଭାରତ ମାତାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହବା। fulfill your duty with honesty and rectitude। ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତମେ ସଚୋଟ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କର। ତେଣୁ ଅନେଷ୍ଟି ନ ରହିଲେ ସିନସିୟରିଟି ତିଆରି ହବନି। ତେଣୁ ଅନେଷ୍ଟିଟା ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ସିନସିୟରିଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ମା ସହିତ କହିଲେ ଫୁଲଫିଲ୍ ୟୋର ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ୱିଥ୍ ଅନେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ରେକ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତମେ ସଚୋଟ ଭାବରେ କର ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଶୋଧିତ କରି କରି ଚାଲ। କିପ୍ ଚିୟରଫୁଲ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବ ବଜାୟ ରଖ। and of confidence in the divine grace। ଦିବ୍ୟ କୃପା ଉପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କର। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଉପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଦରକାର। ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରହି ଶିଖିବା ଦରକାର।
कर्तव्य कर्म को सचोट भाव करने दरकार प्रति मुहूर्त निजक संशोधित कर जाउथवा दरकार निजर क्षुद्र अहंगत व्यक्तित्व को अतिक्रम कर जाउथवा दरकार तेबे जे हम सिंसियर हो जड़े तो सिंसियर जान सी से अनुभव करे मुझे भगवान कर भगवत इच्छा मो माध्यम कार्यकारी हम मुझे इन्स्ट्रुमेंट तेणु भगवान को इच्छा को साकार रूप दबारे मु इन्स्ट्रुमेंट तेणु मोर इन्स्ट्रुमेंट निजर इच्छा किसी न थाए तेणु इन्स्ट्रुमेंट को जो व्यवहार करती तार इच्छा अनुसार इन्स्ट्रुमेंट परिचालित हम मुझे गोटे रेंची होता फिटर मत जो व्यवहार करने चाहिए से लगेदब सी चक्का खोलियार हो कि इंजिन खोलियार हो कि सीट बोल्ट भिड़ार हो से कौ कम लगे मोर इच्छा चॉइस न तेणु जो चॉइस आम रखुचु बोली आम आंतरिक हो पारनु जीवन में कौन चॉइस रही रुचि अभिरुचि रही सकल प्रकार अटैचमेंट आमर जो आसक्ति रही से आमको मुक्त हो पड़ो केवल गोटे कथा आम अटैचमेंट डिवाइन को प्रति कौन कले आमर यहाँ हम माँ कहले इफ यू एर्नेस्टली से टू द डिवाइन आई वांट ओनली दी अर्थात इफ यू एर्नेस्टली से टू द डिवाइन जदि तुम भगवान को केवल एति कही पार जे आई वांट ओनली दी मु केवल तुमको ही चाहे आई वांट ओनली दी द डिवाइन विल अरेंज योर सर्कमस्टेंसेस इन सच ए वे भगवान तुम परिस्थिति गुड़ा को एपरी सजाड़ी देवे जे यू आर कंपेल्ड टू लिसन तुम आंतरिक होगापी बाध्य तेणु आम जीवन में केवे आम भगवान को कहलुन कि प्रभु मु केवल तुमको चाहे आउ किसी नुह जीवन केवल गोटे जिनस रही कि केवल भगवान ना एमती मिक्स हो रही आम जेपर्यंत मिक्स हो रही आम सिंसियर हो पार तेणु मिक्स जिनसा नुह पूरा प्योर जिनसा हूँ सिंसियर तेणु से कहला ट्रांसपेरेन्सी स्वच्छता अर्थात भितर आम अंतरात्मा अच्छा बाहर अंतरात्मा प्रभाव में कार्य तेणु भितर बाहर दीटा एक अंतरात्मार प्रभाव परिचालित हो भितरटा आमर बाहरटा को नियंत्रण कर तेज आम हवा सिंसियर तेणु ये कौन प्रकार रुचि अभिरुचि रही सिंसियरिटी इज अवर सेफ गार्ड मन रखा दरकार आम जब सिंसियर अर्थात भगवान को इच्छा को साकार रूप दौ भगवान आम पाखे पाखे रही से आमको केवल दूरे की जीवे नहीं कारण मुझे कम कर सो दैट सहायता मिले तेना भगवान सहायता मिलो जब भगवान जीवन बंचुता भगवान कार्य निजक व्यापृत करता भगवान सहायता मिलो ये डाउट कर किसी ना आम जब भगवान कार्य न कर निजर इच्छा को पूरण कर कौच भगवान मत साहय कर तेना भगवान को साहय कर ग्यारंटी नहीं ना आम आम इच्छा कम कर भगवान कहीं साहय कर जब भगवान को इच्छा को पूरण करने भगवान साहय करेंगे आम मैंने जीवन में अनेक अनेक भूल भ्रांति भितर देखिए अच्छु जोटा कि आम भितर गोटे भितर प्यूरिटी नहीं प्यूरिटी अर्थात केवल भगवान को प्रभाव को रिसीव करिया या तो अलग प्रभाव कर तेज आम प्यूरिटी हवा आम भितर परिपूर्ण शुद्धता आसिले केवल गोटे कथा इच्छा हम जो मोर भगवान दरकार ये जो परिपूर्ण शुद्धता को लाभ करने आम केवल डिवाइन इन्फ्लुएंस को रिसीव करने प्रस्तुति की तेणु जन रिसीव कर रिसीव करने भितर गोटे विनम्रतार भाव था आ बिना विनम्रतार भाव जन रिसीव कर तेणु कहुई जे तो विनम्रता प्रकाश कर सिंसियरिटी या भर अध्यवसाय तैयारी अर्थात से चरम विजय पर्यंत से दृढ़तार सहित लगी संकल्प सहित लगी और शेष में तार अग्रगति त्वरान्वित हो तार अग्रगति एक अतिरिक्त तृष्णता भर जाग्रत से प्रकृत सुखमय जीवन से लाभ कर माँ कहले फॉर हैप्पी एंड इफेक्टिव लाइफ एसेंशियल्स आर sincerity, humility, perseverance, and an insatiable thirst for progress. कथा आउ थे कहूँ माँ कहले फॉर ए हैप्पी एंड इफेक्टिव लाइफ एसेंशियल्स आर एक सुखमय एवं प्रभावशील जीवन पाई आवश्यक शर्त गुड़ कौन कौन एसेंशियल्स आर सिंसियरिटी ह्यूमिलिटी परसिवरेंस एंड एन इनसैटिएबल थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस an insatiable thirst for progress अग्रगतिर एक अतिरिक्त तृष्णा आज आम सिंसियर हो काली आम सिंसियर बोली कह जापर काली आम मानदेलु अरे एत दिन धरी माँ काम कली रेस्ट नहीं जा कही 2-4 दिन रेस्ट नेलु
ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଚେତନାର କାମ ସେ 2-3 ଦିନ କରିଦେଲୁ ସରିଗଲା ସିନସିୟର କୁହାଯିବନି। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲକୁ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛେ ଯଦି ଆମେ ରିଚାର୍ଜ ନ କରିବା ସେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ମୋବାଇଲ ଆଉ କାମ କରିବନି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଆମେ ସେମିତି ଆମ ସିନସିୟରିଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ସିନସିୟର ହେଇପାରିବା। ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେତନାର ନବୀକରଣ ହଉଥିବ। ମା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଗତିର ଅବସ୍ଥା, ଯଥାର୍ଥ ତାରୁଣ୍ୟତାର ଅବସ୍ଥା। ଟୁ ନୋ ହାଉ ଟୁ ମା ବାଣୀ ଦେଲେ ଟୁ ନୋ how to be reborn a new life at every moment is the secret of eternal youth। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚେତନାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନବଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ରିଚାର୍ଜ। ଚେତନାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନବୀକରଣ ହଉଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାଷ୍ଟ ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ। ପାଷ୍ଟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ନା କଣ ସେଇଟା ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଥିଲି ନା ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ପାଷ୍ଟ ସହିତ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚେନି। ସେ ଅତୀତର ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତିର ତୃଷ୍ଣା ବଳବତ୍ତୀ ହେଇକି ରହେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ରିଚାର୍ଜ ହବା ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ଯୋଉ ନବୀକରଣ ହବା କୌଶଳଟି ଯାହାକୁ ମାଲୁମ ଅଛି ସେ ତ ଚିର ତରୁଣ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପଡେ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକ। ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକ ହବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଚେତନାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପୁରୁଣାକୁ ନେଇକି ନୁହଁ। ଲିଭିଂ ଦ ପାଷ୍ଟ ଫାର ବିହାଇଣ୍ଡ ଅସ୍, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଲୁମିନସ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଅତୀତକୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସ ଆମେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳମ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଧାବମାନ ହବା। ଏଇ ଯୋଉ ଆସ ଆମେ ଯିବା ସେଠି ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି ତାର ମାଇଣ୍ଡଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇଥିବ, ଉଦାର ହେଇଥିବ। ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହେଇନଥିବ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ତାର ସମୂହ ବିକାଶରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ସେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଥିବ, ତେବେ ସେ ସିନସିୟର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ସାମୂହିକ ବିକାଶରେ ନିଜର ବିକାଶ ନିହିତ ଅଛି ବୋଲି ଖୋଜୁଥିବ ସେ ଆଗ ସାମୂହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ଗ୍ରେସକୁ ଚାହୁଁଥିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ମୁଁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଡାକି ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା ଆଲୋକ କର, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସ କଣ ମୋ ଘରଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଡାକି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଡାକି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପୃଥିବୀବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୂହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ହଉଛି ସେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ପରିବାରର ପରିକଳ୍ପନା ତା ଭିତରେ ରଖିଛି। ସେ କେତେ ଉଦାର ହେଇଥିବ, କେତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇଥିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ? ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ସିଏ କାମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଆରାମ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଯାଇ ସିନସିୟର ହବା। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଆରାମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସିନସିୟର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ସିନସିୟର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅଗ୍ରଗତିର ଅତୃପ୍ତ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଯଦି ବଳବତ୍ତୀ କରି ରଖିପାରିବା, ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ରୂପେ ନେଇପାରିବା ଏବଂ କେବେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଉଠେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କର୍ମ ଆମକୁ ମିଳିଛି କର୍ମରେ ତାର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଛୋଟ ବଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ତାର ଯୋଉ କାମ ମିଳିଲା ସେ କାମ ଭିତରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ନେବ। ଟେକ୍ ପ୍ଲେଜର ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ଡୁ, ନେଭର ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ ପ୍ଲେଜର। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି କାମ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ତାକୁ ଯୋଉ କାମ ମିଳିଲା ତାକୁ ସେ କାମ ଭିତରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। କାମ ସହିତ ସେ କାମ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାର ସମଗ୍ର ଚେତନା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ତରିକ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଚେତନାକୁ ସେ ପୁରା ନିବିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛି। ଏଇଟା କୁହାଯିବ ସିନସିୟର। ତେଣୁ ସିନସିୟର ଗୋଟେ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା କି ସାଧନା ପଥରେ ଆମକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ପରସିଭରାନ୍ସ, ଏ ଦିଟା ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏଇଟା ତାର ଏଲିମେଣ୍ଟ, ପରଫେକ୍ଟ ସିନସିୟରିଟି ହବାର ଏଇଟା ହଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ, ସହାୟକ। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ବିନମ୍ର ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ବିନମ୍ର ଜଣେ କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ସେ ବିନୟ ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ପୁଣି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ହୃଦୟର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନୟ ହେବ। ବିନୟ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ସେ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖିବ।
ତେଣୁ ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ଠିକ ସେ ସେଇଟା କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ସେଇଟା ଠିକ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଠିକଟାକୁ ଅନୁଭବ ବି କରୁଛେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବି କରୁଛେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ରୂପ ଦିଆଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେଇଟା କରୁଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ଠିକଟାକୁ ବିଚାର କଲେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ମଣିଷର ନ୍ୟାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହଁ। ମଣିଷ ତିଆରି କରି ଯୋଉ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ମଣିଷ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହଁ, ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଚେତନାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ଠିକ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ସେଇଟା କରିବା, ତେବେ ଯେ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ସିନସିୟର ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ପରଫେକ୍ଟ ସିନସିୟରିଟି ବିନା ଆମ ସାଧନା ପଥରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ସିନସିୟର ହବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସାଧନାମୟ କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।